আপনাদের বাচ্চাদের যদি কোনো ধরনের বিশেষ সমস্যা আছে, ধরে নিন অটিজম, স্পিচ ডিলে, এডিএইচডি, ডাউন সিনড্রোম, সেরিব্রাল পালসি, শিশুদের নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার, এইগুলো যদি কোনো ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে আপনাদের জন্য একটা সুখবর। কলকাতার ননহে কেয়ার থেকে কনসালটেন্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট মিস্টার আনন্দ কুমার পাঠক, উনি শিলচর এবং শ্রীভূমি করিমগঞ্জে উনি বাচ্চাদের মূল্যায়ন করবেন এইগুলো সমস্যা নিয়ে। 19, 20 এবং 21 এপ্রিল এই শিলচরে ইউনিভার্সাল জিনিয়াস কেয়ার তারাপুরে শ্রীভূমি টাউনেও উনি শিশুদের মূল্যায়ন করবেন। डियर पेरेंट्स, अगर आपका चाइल्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा हो, आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर रहा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले नहीं कर रहा हो या फिर बहुत रेस्टलेस बिहेवियर दिखा रहा हो, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें। ये ऑटिज्म और एडीएचडी के अर्ली साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं एक खुद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ जो 19 और 21 अप्रैल को सिलचर और 20 अप्रैल को करीमगंज में रहूँगा। आप अपने चाइल्ड को हमारे पास भी लेके आ सकते हैं। मैं आपको चाइल्ड के इवेल्युएशन और थेरेपी प्रोग्राम के सब्जेक्ट में सहायता कर पाऊँगा।